दिनकु दिन गाई गोरु मईंसी चालाण बढ़ुवा बेले सक्रिय होउचंती माफिया एवं विभिन्न समय रे माफियार आक्रमणर शिकार होउचंती निरीह जनता। भारत एक हिंदू बहुल राष्ट्र होइथिबारु बेआईन गो चालाण और गो हत्या निषेध पई हिंदू संगठन गुड़िक दाबी करि आछंती। गो चालाण हेउ कि मईंसी चालाण कमिवा देखिबाकू मिलुनाही। दिनकु दिन गोमाता और मईंसींक प्रति अत्याचार बढ़ी चलिछि। मयूरभंज जिला मोरडा रासगोविंदपुर और सुलियापदा थाना अंतर्गत विभिन्न अंचल होई पड़ोशी पश्चिमबंग को हेउची मईंसी और गो चालाण। तेबे सोमवार विलंबित राति मोरडा थाना अंतर्गत खुरुंटिया होई मईंसी चालाण हेउथबा बेले स्थानीय लोके संगे संगे मोरडा थाना अधिकारी सुमित कुमार सोरेन को खबर देथिले। खबर पाई मोरडा पुलिस घटनास्थल रे पहुंची 185 गोटी मईंसी को जबत करिछि। एथि सहित 6 जन को अटक रखी पचराउचरा जारी रखिछि। एही सबु मईंसी भद्रक चांदबाली अंचल आसुथबार जना पड़िथिबा बेले दिन समय रे निछाटिया स्थान रे मईंसी गुड़ी को रखुथबा बेले राति रे समस्त मईंसी को चलाई चलाई मोरडा अंचल होई पार करुथबार खबर पाई मोरडा पुलिस चढ़ाऊ करी थाना को आनिछि। तेबे विभिन्न थाना रे टंका देई एही मईंसी गुड़ी को निया जाउछि बोली कहिसंती घोड़ेई नेउथुवा व्यक्ति। तेबे सुनंतु कोन कहउचंती व्यक्ति जनक। मोना जोगेंद्र सिंह 150 मईंसी कोठी जाउतला कोठी नउतलो ये बालीगढ़िया बेंगल। ये तो बेंगल को चालान होगा तो बेआईन किन कहीं नउतले आ तो हाट को जीव खलिता हाट को किए मालिको किए मालिक एठी नहीं कहा रे मईंसी ये उनको पचारो से हमारा मुड़िया लोग हमारा जानी ना माने के पठेइतला जे मईंसी खेदे में से আমাদের একটা লোক কেস ছিল সরকারি একজন কারে নিয়ে কি এটা তার নাম কোন সেলিম 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 কোন সেলিম 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 কোটি লোক সে কালো চলে গেছে কোটি তা ঘর ওই বেঙ্গলে থাকে এইদিকে লেবার নিয়ে কাজ করে। এটা কোউঠু আসুতলা সব আনুতলো কোউঠু চাঁদবালি ভদ্রক চাঁদবালি ওইখান থেকে সব ওই দেশ থেকে সবাই বিক্রি করে। ঠিক আছে চাঁদবালি আসতুলা এতে বাটু চলে চলে আনুতলো আর এমনি কিনে নিয়ে হাঁটতে হাঁটতে সবাই যায় অনেক বিক্রি করে। আর কোনসি মজে থানাবালা কে উঠকেই না হাতি না আটকায় না, আটকালে আবার পয়সা পয়সা দিয়ে ছেড়ে দেয়। পয়সা নিয়ে ছাড়ি দিয়ন্তি কেতে থানাকে কেতে পয়সা দিও ওটা বলতে পারবো না সে মালিকও দিয়ে যা হয় ওদের সাথে, আমাদের সাথে কোনো কথাই হয় না। আমরা সারা দিন কাজ করি, রাতে এক শ্বাস খাই আর রাতে মানে দুপুরে আর বিস্কুট ফিস্কুট খেয়ে রাতে মানে মদ চালায় এইরকম। ମୁଁ ଘାସିରାମ ବେହେରା ଜଣେ ସାମାଜିକ କର୍ମୀ ମୋରଡା। ଗତକାଲି ବିଳମ୍ବିତ ରାତିରେ 185ଟି ମଇଁଷି ଜବତ ହେଇଛି ଏବଂ 6 ଜଣ ଅଟକ ଅଛନ୍ତି। ଆଉ କେମିତି ଦେଖୁଛନ୍ତି ଏ ଅଞ୍ଚଳରେ ଚାଲାଣକୁ ନେଇ କ'ଣ ଭାବୁଛନ୍ତି, କେମିତି ଏତେ ସାହସ ପାଉଛନ୍ତି ସେମାନେ? ଦେଖନ୍ତୁ, ପ୍ରଥମତଃ କହିବି ଏଇ ଯେଉଁ ସଫଳତା ମୋରଡା ପୋଲିସ ପାଇଁ ଗୋଟେ ଗର୍ବର ବିଷୟ ଏବଂ ଖୁସି ଖବର ଏ ଅଞ୍ଚଳ ପାଇଁ। କାରଣ ଏ ହେଉଛି ମୋରଡା ହେଉଛି ଗୋଟେ ସୀମାନ୍ତ ଅଞ୍ଚଳ ଏବଂ ଉପାନ୍ତ ଅଞ୍ଚଳ। ଏଠି ପଡ଼ୋଶୀ ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗକୁ ମୋରଡା ବଜାରରୁ ମାତ୍ର 6 କିଲୋମିଟର ଦୂରତା, ଯାହାକି ଏଠି ଅପରାଧ ଘଟେଇ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଆତ୍ମରକ୍ଷା ପାଇଁ ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ ଅଞ୍ଚଳକୁ ପଶିଗଲେ ପୋଲିସ ପାଇଁ ଆଇନଗତ ସମସ୍ୟା ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥାଏ। ତେବେ ଏଇ ଯେଉଁ ଗୋରୁ ମଇଁଷି ଗୁଡ଼ାକ 185 ମଇଁଷି ଚାନ୍ଦବାଲିରୁ ଆସିଲା ଏବଂ ଯେଉଁମାନେ ଆଣୁଥିଲେ ସେମାନେ କହୁଛନ୍ତି ବିଭିନ୍ନ ଥାନାରେ ଚାନ୍ଦା ଦେଇକି ଆସିଛନ୍ତି। ଏ ଗୋଟେ ବର୍ତ୍ତମାନର ସରକାର ପାଇଁ ଏ ଗୋଟେ ଲଜ୍ଜାଜନକ ଘଟଣା ନୁହେଁ କି? ସରକାର ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସମାନ ଦୃଷ୍ଟିରେ ଦେଖି ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ସମାନ ନ୍ୟାୟିକ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରୁଥିଲା ବେଳେ ଏମାନେ ପୋଲିସକୁ ଚାନ୍ଦା ଦେଇ ଆସୁଥିବା କଥା କହିବା ବାସ୍ତବରେ ଗୋଟେ ବ୍ୟବସ୍ଥା ପ୍ରତି ଲଜ୍ଜାଜନକ ପରିସ୍ଥିତି ସୃଷ୍ଟି କରୁଥିଲା ବେଳେ ମୋରଡା ପୋଲିସ ତାକୁ ଅନେକାଂଶରେ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ସମ୍ମାନକୁ ରକ୍ଷା କରିଛି। ତେଣୁ ମୁଁ ମୋରଡା ପୋଲିସକୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବି। ତ ବଡ଼ କଥା ହେଉଛି ଏଠି ଯେତେବେଳେ ଆସୁଛି ପଣ୍ଡା ହଉ ମଇଁଷି ହଉ କିମ୍ବା ଗୋରୁ ରାସଗୋବିନ୍ଦପୁର ଥାନା ଦେଇ ଆସୁଛି, କେତେବେଳେ ମୋରଡା ଥାନା ଦେଇ ଯାଉଛି, କେତେବେଳେ ସୁଳିଆପଦା ଥାନା ଅଞ୍ଚଳ ଦେଇ ପାସ୍ କରୁଛି ଏବଂ ବାଙ୍ଗିରିପୋଷି କୁହନ୍ତୁ କି ଝାରପୋଖରିଆ ଥାନା, କରଞ୍ଜିଆ କୁହନ୍ତୁ
କି ଠାକୁରମୁଣ୍ଡା ରରୁଆ କୁହନ୍ତୁ କି ଯଶୀପୁର এই ଅଞ୍ଚଳ ଦେଇ ମୁଖ୍ୟତଃ ଗୋରୁ ବେପାରୀ ମାନେ ଗୋରୁ ଚାଲାଣ କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ଯୋଉ ଭଳି ଭାବରେ ଚଲେଇ ଆଣିଲେ ଗୋଟେ ଦୟନୀୟ ଅବସ୍ଥାରେ ଆଣିଛନ୍ତି ଯାହାଟି ଆଇନଗତ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଏ ଗୋଟେ ଦଣ୍ଡନୀୟ ଅପରାଧ। ତେଣୁ ମୁଁ ଆଶା କରିବି ପୋଲିସ ଏ ଦିଗରେ ଆଇନଗତ ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ଠିକ୍ ଭାବରେ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରିବ ଏବଂ ଏ ପଶୁମାନଙ୍କୁ ନ୍ୟାୟ ଦେବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବ।